नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येकटी वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही वीडियो रे मेष ठारू मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही वीडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज मिथुन राशिर घातबार अटे एवं तुला और कुंभ राशिर घातचंद्र मध्य अटे। आज बिरी जातीय द्रव्य न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई व्यवसायी माने कठिन परिश्रम करी आशानुरूपक लाभवान मध्य हेबे। कर्म अनुଯାୟୀ फल पाइबा जोगे सुखे दुखे दिनटी बिताई मध्य पारिबे। बंधु मित्रंकर सहयोग एवं आर्थिक सहायतार कौनसी प्रकार असुविधा हेब मध्य नाही। तरबरिया भावरे कौनसी काम न करी परिस्थिति को आखि आगरे रखी काम करिले भल मध्य हेब। विद्या क्षेत्र रे उन्नति मध्य हेब। दूर यात्रा करी हैरान हरकत हेबाकू पड़ी मध्य पारे। प्रतिकार स्वरूप गो माता को किछि खाइबाकू दियंतु, एहा द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई निजर योजना मुताबक काम कले कौनसी प्रकार असुविधा हेब मध्य नाही। कौनसी सहृदय व्यक्तिंक ठारू यथेष्ट सहायता मध्य पाइबे। वाद विवाद खेलकूद प्रतियोगितार एवं विद्या क्षेत्र में प्रशंसा मध्य पाइबे। मित्रंक साहाय्य द्वारा बिगड़िथिबा कर्म साजाड़ी मध्य पारिबे। राजनीति लोकप्रियता हासिल मध्य करि पारिबे। कर्म क्षेत्र में उच्च अधिकारी सहकर्मी सह वाद विवाद मेंटी मध्य जीव। प्रतिकार स्वरूप गो माता को किछि खाइबाकू दियंतु, एहा द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई जेते जटिल समस्या हेले मध्य कौनसी प्रकार असुविधा हेब मध्य नाही। कला साहित्य चलचित्र संगीत आदि क्षेत्र में कृतकार्य मध्य हेबे। पारिवारिक क्षेत्र में आर्थिक उन्नति हेबा सह शत्रु पराजित मध्य हेबे। छात्र छात्री माने प्रतियोगिता परीक्षा रे सफल मध्य हेबे। निकटस्थ स्थान मानकरे भ्रमण करी बेस आनंद अनुभव मध्य करिबे। उधार देइतिबा टंका आपनको आज मिली मध्य जीव। प्रतिकार स्वरूप सबुज रंगर रुमालटी पाखरे रखंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान वृद्धि हेबा सह शारीरिक असुस्थता आपणकर दूर मध्य होई जीव। पारिवारिक क्षेत्र में धैर्य और सहनशीलता कायम मध्य रहिबो। उचित पंथा ग्रहण करी जमीजमा संपर्कित गुरुत्वपूर्ण कार्य संपादन मध्य करि पारिबे। व्यवसाय क्षेत्र में उत्तम रोजगार कर सफलता अर्जन मध्य करिबे। बहुत दिन जो काम पाई चिंता करुथिले ताहा अल्प प्रयास रे पूर्ण मध्य होई पारिबो। प्रतिकार स्वरूप श्वेत चंदन रे कर्पूर मिसाई मस्तक धारण करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई अपेक्षा करितिबा कार्यटी पूर्ण करिबा पाई सहज हेब। व्यवसायी माने प्रचुर लाभ मध्य पाइबे। कर्म रे मन संतुष्ट रहिबो। खर्च बढ़िबा जोग परिवार रे असंतोष देखा मजी देई पारे। पिला मानक पढ़ा समस्या नहीं मन भाराक्रांत मध्य रहिबो। छोट छोट काम को बुझी विचारी न कले द्वंद्व मध्य पड़े। कौन कारण वशतः दूर व निकट यात्रा को न जीवा मध्य उचित। प्रतिकार स्वरूप गौ माता को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई राजनीति क्षेत्र में लोक संपर्क बढ़िबो। संतान मानकर उन्नति रे खुशी हेबा सह नूतन गृह सुख मिली मध्य पारे। वैषयिक अभिवृद्धि को त्वरान्वित करी उच्च मान्यतार अधिकारी मध्य हेबे। प्रतिपत्ति आपणकर बढ़ी मध्य जीव। प्रेम क्षेत्र में सफलता मध्य पाइबे। छात्र छात्री माने पाठपढ़े मनोयोग दे उद्यम बल सिद्धि प्राप्त एवं उच्च स्थान संपृक्त मध्य हेबे। पनीपरिबा चाषी माने विशेष लाभान्वित मध्य हेबे। प्रतिकार स्वरूप सेवक और सफाई कर्मचारी को साहाय्य करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई मित्रंक ठारू बहु साहाय्य सहयोग मिलिबो। एमिति कार्य करिबे जहा फल लोक माने आपणक प्रति प्रसन्न मध्य रहिबे। प्रेम प्रसंग रे आशाजनक फल प्राप्ति मध्य हेबो। प्रत्येक क्षेत्र में परिस्थिति को हालुका करिबारे समर्थ मध्य हेबे। राजनैतिक क्षेत्र में लोक समर्थन दल समर्थन वृद्धि पाइबा सह मुख्य नेतांकर प्रिय पात्र हेबे। रास्ता घाट रे अत्यंत सतर्कता सह यातायात करिबा उचित। प्रतिकार स्वरूप गौ माता को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। विजय राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई समाज सेवार मनोयोग दे सुनाम अर्जन मध्य करि पारिबे। धार्मिक कार्य रुचि बढ़िबा सहित
ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖେଳାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଚାଲିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଖୁସି ହେବା ସହ ନୂତନ ଗୃହ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ବୈଷୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇ ଯଶମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଯୋଗେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ଦୂର ଯାତ୍ରା, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ମେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ନିର୍ମାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ଆଗେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନଗଦ କାରବାରରେ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ବାପା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛା କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଭଲରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଖରେ ରଖି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲେ ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦରେ ନିନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ସହ ଯାତାୟାତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ପୁରାତନ ରୋଗର ପ୍ରକୋପରେ ହଇରାଣ ହରକତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।